Yo, 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 what's up? Dems Moto here. Karon na is nami rides, Folks Body sa rides, no? So, duha rami, no? So, trip na namong duha gyud. So, basinasal na ta, pero padulong ta pa usamis. So, let's go. Alright, here we go, mga kabiyahe. Okay. Ito to, naanay kanin. Slow down. Hinahinay, labi na po pasidad. Mana, amping lang yan. Ang kuhan. Bards, mingaw. May padalayo, kay na turbo. Boss, padulong, paurukita nga dalan. Dami. Insert lang. Sige, salamat. Ano na at welcome to the municipality of Panaon. Alora, no? Rokita, nara. Okay. Asenso. Medical center, madali. So, welcome, Oroqueta City. Up. Keep right. Welcome to Barangay Southern Look. Okay, guys. Kalamba. Oops, overshoot. Stop mineral. Hindot kayo, patag kayo. Woo! Okay, ako na po yun Manay, may buntag. Nasakop. Plaridel pa Unahan. Kalamba na, no? Ay, sige. Overlooking Sige. Wala ko ka-video. Kalindot sa view. Tanahan sa nato ba? Unahan. Ma'am, pwede mangutana? Kaluya Shrine? Asa nga dalan? Photo. Salamat ma'am sa info. Thank you. Pita. Na-checkpoint ni dire. Ay. Okay. Una boss. Nice, no? Wow, this way. Taga Lanao. Kalami sa overview. Oy! Woohoo! Okay, so